Bismillahirrahmanirrahim. After water pollution, effects of water pollution and discussion about soil pollution. Today we will discuss effects of soil pollution and noise pollution. जैसा कि हमने सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि वो नुकसानदेह मवाद जो हमारे सॉइल मिट्टी यानी अर्थ के साथ शामिल होकर उसे गंदा बना देती हैं, तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन का नाम देते हैं. सॉइल पोल्यूशन के असरात जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये इंसान, जानवर और पौधों तीनों पर असरात मुरतब करते हैं, जिनमें से पहला ये है कि ज़मीनी आलूदगी ग़िज़ाई ज़ंजीर की चंद इब्तिदाई तहों को तबाह कर सकती है. ग़िज़ाई ज़ंजीर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर ग्रास या गंदम के दाने वगैरह ये मुर्गियों की खुराक है, तो मुर्गियाँ हमारी खुराक हैं. इसी तरह मुर्गियाँ दूसरे जानवरों का भी खुराक है, जिसे हम ग़िज़ाई ज़ंजीर का नाम देते हैं, जिसकी वजह से जानवरों के अनवा पर मनफी असर पड़ता है. ग़िज़ाई ज़ंजीर इससे तबाह हो जाती है. नंबर 2, ये पौधों में खुराक बनाने का अमल मुतासर करके फसलों की पैदावार में कमी का बाज़ बनता है. एक तरफ पौधों में खुराक बनाने का जो अमल होता है वो भी मुतासर होती है, तो दूसरी तरफ फसलों की पैदावार में कमी भी आती है. नंबर 3, पौधे और दरख्त जब मिट्टी आलूदा होती है तो पौधे और दरख्त मिट्टी से वो गंदे अज्जा जज़ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई ज़ंजीर में वो मुंतकिल हो जाती हैं. तो ग़िज़ाई ज़ंजीर ये एक कंटिन्यू अमल है. कंटिन्यू अमल से मुराद पौधे, जानवर मुख्तलिफ किस्म के पौधे खाते हैं और इन जानवरों से हम गोश्त भी हासिल कर लेते हैं और दूध वगैरह भी. तो जानवरों पर भी असर मुरतब होता है और हम पर भी असर मुरतब हो जाता है. अब इसके बाद नॉइस पोल्यूशन है, सोती आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी. तो वो आवाज़ जो इंसान की समात या कानों पर बुरा असर डालती है, हम उसे सोती आलूदगी का नाम देते हैं. शोर की आलूदगी या आवाज़ की आलूदगी का नाम देते हैं नॉइस पोल्यूशन. शोर ये सोती आलूदगी पैदा करता है और ये शोर गाड़ियों, लाउडस्पीकरों और मशीनों की आवाज़ों से पैदा होता है. सबसे ज़्यादा शोर मोटर गाड़ियों की वजह से पैदा होता है, जो कि दुनिया के 90% शोर की जिम्मेदार है. इसी तरह तेज़ आवाज़ में बोलना भी सोती आलूदगी में इजाफा करता है, यानी कि वो आवाज़ जिस चीज़ का भी हो, जब वो समाअत पर, कानों पर बुरा असर डालती है, हम उसे नॉइस पोल्यूशन का नाम देते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारी तस्वीर में लाउडस्पीकर आप देख रहे हैं या हवाई जहाज़, ट्रेन वगैरह, इनके हवाले सारे नॉइस पोल्यूशन की मिसालें हैं. अब नॉइस पोल्यूशन के असरात, तो इसके असरात ये हैं कि ये ज़हनी दबाव, सर दर्द और अदम बर्दाश्त की रवैयों को जन्म देता है और इसी तरह सुनने की जो ताकत है वो भी कम कर देती है. इसी तरह बाज़ जगह ऐसी भी हैं जहां पर हारन बजाने की सख्त पाबंदी होती है
لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر ہارن بجائے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ تر ذہنی دباؤ پیدا ہوتی ہے، سر درد بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور عدم برداشت یعنی کہ انسان کا برداشت سے باہر ہونا یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی کان پر بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے، جس سے انسانی کان وہ اس کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے. اب سلوشن ٹو اوائڈ انوائرمنٹل پولوشن یعنی ماحولیاتی کی آلودگی ختم کرنے کے لیے تجاویز، جس میں پہلا کھلی فضا میں پتوں، کوڑے کرکٹ، پلاسٹک اور ربڑ کو جلانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایئر پولوشن پیدا ہوتی ہے. پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے. نمبر 3، پانی کو کارخانوں کے گندہ مادوں سے بچانا چاہیے. نمبر 4، لوگوں کو ماحول کی حفاظت کرنے کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے. اسی طرح اخبارات، پلاسٹک کے تیلوں، ڈبوں، گلاسوں، بوتلوں، گاڑیوں کے تیل اور دھاتوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے سے آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ کے کام کے لیے برقی آلات کے استعمال کو کم کرنا چاہیے. بلب، ٹیلی ویژن اور دوسرے برقی آلات جب استعمال میں نہ ہو تو انہیں بند رکھ کر بجلی کو بچانا چاہیے. کاشتکاری، شجرکاری، باغبانی اور سیاسی خطوط پر زراعت کے پیشے کو فروغ دینا چاہیے. الومینیم اور پلاسٹک کے تیلوں کی بجائے خوراک کو ایسے برتنوں میں ذخیرہ کرنا چاہیے جو دوبارہ قابل استعمال ہو. ایسے قوانین وضع کرنا چاہیے جن سے آلودگی کو ختم کیا جا سکے اور اس کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے. جبکہ پلاسٹک کے تیلوں کی بجائے کپڑے کے تیلیں استعمال کرنی چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے یہ کافی ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز ایفیکٹ یا امپیکٹ آف نوائز پولوشن. نوائز پولوشن یعنی صوتی آلودگی کے جو اثرات ہیں وہ آپ یاد کر کے لکھ لیں. شکریہ.